Good morning, Om Shanti, Selamat everyone. pagi, brother dan sister. Om Thank you for Shanti. joining us this lovely Sunday Terima morning kasih for sudah our regular mengikuti Sunday class. kelas reguler Today, our minggu topic dari is kami. Topik self-care hari and ini adalah self-love. kepedulian And pada today diri, we will have kasih Sister pada diri. Saras Hari sharing ini with bersama us kita what is ada actually Sister self-care Saras and akan why is it menjelaskan kepada important kita to have kenapa self-care kita and perlu self-love, mengasihi dan especially in peduli these pada times diri, when we are faced with a khususnya lot di of waktu saat ini, confusion and di mana fear ada banyak and keraguan, maybe a lot of banyak sekali uncertainties, rasa takut, and maybe we dan banyak forget in our busy schedule ketidakpastian. what it is Terkadang to kita take care lupa of karena ourselves kita and make sibuk, time kita to love lupa ourselves. untuk meluangkan And Sister waktu Saras is merawat a diri. practitioner of the Raja Yoga Sister meditation Saras for over adalah murid 20 years. Raja Yoga She's also a selama teacher, 20 tahun. and so we are Beliau really juga grateful adalah to have pengajar. Sister Saras with Maka us kita today. sangat beruntung And for those of you bisa who need bertambah Sister translation Saras. into Bahasa Jika brother Indonesia, dan sister please perlu find it in the terjemahan, right-hand corner of the pasti brother dan Zoom sister sudah mendengarnya. panel. Jika Ini Anda ada perlu terjemahan informasi dalam bahasa terjemahan ya. Indonesia, silakan klik Bahasa Indonesia di dalam panel Zoom yang ada tulisan interpretation. Anda ada dua pilihan, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. So thank you for joining us. Terima kasih Please make sudah this session mengikuti as interactive kami. as you can. Maka Feel free to buatlah kelas share ini and to raise your serinteraktif hand if you mungkin. have any questions. Jika ada Thank you, pertanyaan and bisa angkat please, Sister tangan, raise Saras, hand. please share on today's topic. Maka Thank you. selamat datang Sister Saras. Good morning. I'm Selamat glad to be back pagi, in saya our sangat first senang Sunday program, bisa and I'm happy to bersama see all dengan of you kalian di today. I'm sesi sure some of you pagi have already minggu attended ini. the previous sessions. Mungkin ada And beberapa brother you're dan always sister yang taking sudah benefit mengikuti sesi whenever you walk away from this minggu-minggu program. So thank you, lalu, Sister Sony, maka for that terima very kasih generous sudah mengambil introduction manfaat once again. di And we akhir will proceed program with our ini. topic Maka for today. It's all about hari ini self-care and kita self-love. akan And I berbicara feel tentang that during the kepedulian dan opening kasih pada meditation song, it's diri. very, very Maka apt di lagu that we pembukaan have to be tadi gentle really ada with pernyataan ourselves, bahwa especially kita at this harus time. gentle, The kita world harus right now is in penuh chaos. The kasih world dengan right now diri is kita. full of Dunia saat fear ini penuh and kekacauan, penuh dengan uncertainty. And ketakutan, we look out teror, for ada each banyak other at this ketidakpastian, most present time. dan But kita first of all, before I can memerlukan look out for others, I have to make sure dukungan that orang I'm lain. taking care of Tapi myself. sebelum And that's itu, what we're sebelum going to merawat orang explore lain, this kita harus morning. merawat So we will diri begin with sendiri. Pagi hari a ini, short kita introduction akan of mulai dengan our topic. perkenalan singkat So let me tentang just share topik my kita. screen. Maka Sister And Saras hopefully we will akan be able to explore berbagi further layar, what this topic berbagi is materi, about. So if you can, agar maybe if you kita want to set it bisa at the like a mengeksplor speaker mode, seperti then apa you would topik be able to ini. see more of the Maka brother dan sister bisa presentation here. menyalakan view Okay, I hope speaker. Kan ada am I dua view, presenting now? galeri dan speaker. Can you see my presentation? Yes, we Bisakah can, brother sister. dan sister melihat So we have here presentasinya? our topic is a very nice art Topik that was, hari ini that was adalah made by topik yang the daughter sangat of one of our sisters, menyenangkan. the Dan poster. ini And gambarnya, it's very posternya apt dibuat oleh how salah satu when sister we take kita. care of ourselves, we love Bagaimana kita ourselves, merawat it's like diri, we allow kita ourselves to harus bloom mengasihi in diri this dan most mengizinkan diri untuk maju, pressing time. untuk But how bergerak do we do that? di And the dewasa focus ini. mostly Tapi for this day bagaimana is learning the art melakukannya? of detachment. Maka belajar cara untuk Detachment tidak from where? terikat. Because Tidak when terikat dari yes, I apa? want to have Ya, relationship with kita ingin others. memiliki Especially at relasi this dengan time, we orang have lain, been khususnya quarantined saat for a long ini time. We have been kita in ada so di many karantina lockdowns.
selama And waktu yang our lama kita relationships juga have been mengalami greatly lockdown. affected because we Maka are not relasi kita seeing, terdampak each karena other kita tidak anymore melihat satu sama lain lagi. personally, face to face. Secara There's no pribadi more kita tidak berhubungan dengan orang lain, interaction, tidak ada like a interaksi really dengan orang personal lain, interaction. tidak And ada interaksi somehow we have isolated personal, ourselves from the rest dan of the juga world. ada But how beberapa is it orang that yang mengasingkan diri my dari thoughts are dunia, still, out there, tetapi taking care of pikiran other people, kita, thinking about pikiran other kita people? bisa merawat orang Because lain, that's bisa memikirkan orang lain. how we build a life of love Bagaimana and kita bisa happiness. It's membangun based hidup on yang penuh cinta relationships. kasih. But this Semuanya adalah very tergantung relationships that we relasi have are also kita. the sources of our Relasi anxiety, itu juga especially if we bisa have a menjadi family sumber member who kecemasan kita. is going Itu through adalah the pisau bermata impact of dua. this pandemic, Contohnya right? jika And keluarga so our kita thoughts terdampak of pandemi worries ini, and anxiety maka are kita ada with them. kecemasan, ada And rasa when we takut relate with kepada them, we are mereka. bringing Ketika all kita this kind berinteraksi of dengan mereka, emotions, this maka vibrasi heaviness, inilah yang menyebar and rasa takut, that is kecemasan. not sustaining and Tetapi itu nurturing. tidak Nah, memelihara, this girl in itu the picture is tidak actually memberi pouring manfaat. water on herself, and it's allowing her to bloom. But what Oleh kind of karena water are we itu, going to pour apa inside air ourselves? yang kita So, berikan kepada diri kita, apa the next thing vibrasi we're yang going harus to do kita first is miliki. to paint a portrait. If you have a Pertama, pen kita with you, harus or if you can melukis just come up gambar. with an image Jika in ada your gambaran mind or a dalam feeling in pikiran your mind, Anda, atau jika Anda bisa let's paint a menggambar picture dengan of our pena, future buatlah and gambar our tentang masa fortune depan at this time. kita dan juga tentang What do you see? keberuntungan kita. How do you see yourself Bagaimana in gambaran the itu? future? What Bagaimana portrait kita are you melihat going to diri draw? kita di Are you masa going to depan? sketch? And Bisakah what is Brother dan an Sister membuat image of sketsanya? your fortune Maka at this bagaimana time? gambaran Because masa even if depan we are Brother going dan through Sister? this pandemic, Kita tahu definitely kita there are some melewati things that pandemi we ini, are very, very thankful maka ada for. sesuatu yang kita And merasa bersyukur. what is this image of your Dan apa fortune? gambaran What keberuntungan itu? representation, what symbol Keberuntungan are yang you kita seeing bersyukur. when you look Apa at your simbol, apa future and your gambaran fortune? ketika kita melihat And masa if depan this is an kita? image of the future that you would like to see of Jika yourself, itu what are adalah you doing gambaran right yang now Brother dan Sister to harapkan make untuk lihat di this masa depan, image, this lalu portrait apa usaha a yang reality? kita perlukan Not in the untuk future, mewujudkannya? but in this present moment. Bukan hanya untuk masa depan, So, tapi ciptakan usaha itu reflecting on sekarang. these few Renungkanlah hal-hal questions, ini, we will beberapa pause for pertanyaan 1 ini. minute Apa gambaran or 2 yang Brother dan Sister harapkan and just itu ada di masa depan? visualize. Lalu If apa you are usaha more of an untuk artist and you have a pen mewujudkan with you itu? and a paper, Jika Brother maybe you dan would like Sister to adalah sketch or to pelukis draw a atau portrait, yang bisa a menggambar, bisa picture menggambarnya. of Gambaran what you see apa in your yang future Brother dan Sister and your lihat di fortune. masa depan? Seperti gambaran di layar itu, ada seorang gadis yang dia mengisi dirinya dengan air. Lalu dia bisa mekar. Apa gambaran masa depan kita? Apa gambaran keberuntungan kita? Apa usaha yang harus kita ciptakan? Apa perbuatan yang harus kita lakukan agar ini bisa After terwujud? this short reflection Setelah perenungan yang singkat ini, about a picture or a portrait of atau yourself, Brother dan Sister we sudah will move menggambar, to a quick breakout rooms. kita akan And memasuki may I breakout room request singkat. Sister Sony to please create, excluding Tapi myself, kalau Brother dan in the Sister tidak breakout ikut rooms. breakout room, Yes. jangan keluar we dulu will be ya. sharing for 10 minutes. Maka kita akan berbagi Whatever bersama picture, selama whatever portrait 10 came menit into your mind, apa if you were not able to gambaran draw it, yang probably in kita your mind there's a picture that miliki, came to apa gambaran focus. tentang And in keberuntungan your kita. small group of how many? Mungkin We are how kita many bisa right now? We are berbagi-baginya I'm dengan creating 5 grup-grup rooms of 4 kecil. people each. Is that okay?
Ada Right, sister, 5 it's ruang, okay. And so empat in orang, your small groups, we have masing-masing 4 just orang. assign a facilitator, a documenter, and a Dan timekeeper. juga di Because breakout after room 10 itu minutes, ada we'll all be going facilitator back dan to the juga ada plenary, timekeeper. and we would like to request one member from the group to Dan share for kita about 1 akan to 2 minutes about mengundang satu just a member summary. grup You don't untuk have to go into the berbagi. details of the Hanya general ringkasannya, tidak pictures that perlu were created detailnya. and discussed and shared in your group. Jika brother dan sister tidak bisa, May we tidak now apa-apa proceed to the juga. breakout rooms. Thank you for joining the Selamat session. How datang was it? kembali. Would anyone Bagaimana, please would like to share? There were 3 groups. bagaimana So tadi if one breakout person from each roomnya? group could represent the group Apakah ada and tell satu us orang dari grup what was your yang bisa discussion and how did you mewakili experience bagaimana this, pengalaman brother what dan Sister sister, Sarah apa recommended you to diskusi discuss. So brother who would like to dan start? sister? Please unmute Siapa and yang please share. mau berbagi? Tolong unmute dan juga Please unmute. berbagi. Okay, maybe we can have one from each group. Yes, Sister Mungkin Nyoman. satu dari I think setiap someone grup, is saying in the satu chat. orang Sister dari Nyoman setiap will grup. share. Yeah, Sister Nyoman has to unmute. Right, yes, together with Sister Sony. Maka Sister Nyoman, Oh ada yeah, yang now you because I cannot unmute direkomendasikan. myself, so the admin unmute. Hi, good morning, Selamat pagi, Sister brother dan sister. Sarah, Sister Saras, Sony, Jenny, and Sister all Sony. people here. I cannot mention one by one. I haven't read it all. Yeah, thank you for the time Terima kasih today. karena waktu hari ini. We discuss, we are Dan 4 person. ada 4 in our orang group. dalam satu grup kami. It's Jenny, Sister Kenny, Andriani, Sister Andriani, myself, and Arsini. saya dan Arsini juga but she's unmute. Sister So Arsini. just discuss from Maka kami our mendiskusikan short discussion. dalam grup Self-care is singkat, very important, especially jika now these keberanian days. diri itu We have more sangat-sangat intention penting. to it since Karena the biasanya pandemic. kita punya So motif we banyak change niat, our life is maka more ubah hidup attention to kita ourselves. lebih banyak perhatian By pada diri. Bagaimana doing, caranya? meditation, Dengan yoga, melakukan meditasi, going more to the gym, yoga, dan do juga sport, banyak ke gym, and then banyak attention more olahraga, to healthy food, dan juga makanan-makanan sehat. so we take care ourselves. Maka itu adalah cara to untuk boost our immune body, merawat and diri. also about the food, yeah, about the Dan juga our lifestyle, menjaga gaya hidup. Yeah, we don't blame the pandemic, but it's like a learn for us that we have Kami to tidak more takut pada attention to pandemi, ourselves, tetapi kita harus our belajar, self-care. terutama belajar Thank you. untuk That's merawat Thank you, diri. Sister our Nyoman. summary. Yes, thank you. Would anyone else like to share from another group? If possible, please make it 2 minutes only. Anyone can Karena summarize ada 2 from the next group? menit lagi, maka apakah ada yang bisa meringkas diskusi tadi? Karena waktunya singkat. With my group, there were 3 of us. Yes. There was Ini adalah Sister Deni, Brother and there was Deni. also Di grup kami ada bertiga. Sister Desi, who was supposed to present, but since she's translating, so that's fine. I'll do it. Sister Tini, So anyway, Sister Desi juga ada di grup itu. Some of us made an image of Dan an animal. beberapa dari kami Some made an membuat image of a bird, image and tentang some made an image of a horse. binatang. Ada juga That's how they image see themselves in the gambarannya future. adalah ada kuda, ada burung. The bird or the horse was Kenapa chosen, burung? Kenapa both represent, kuda? Karena burung itu mewakili kebebasan, kebebasan untuk terbang tinggi di langit. In order to Dan reach that image, untuk mencapai gambaran itu, kita harus melepas rasa takut kita. Kita harus
maybe, I don't know, membangun self-confidence. banyak They still fear with keyakinan themselves, and pada diri, we need tidak to ada let rasa go takut. of that, Kita so harus we can reach that image. melepaskan rasa I think that's takut. it from our group. Thank you. Thank you. Thank Terima you, Brother kasih. Danny. That was Terima really kasih, wonderful. Brother Denny. Freedom Itu from fear. Yes. sangat-sangat Next menakjubkan one, ya. please, 2 Kita minutes. The bebas last dari group. rasa Who takut. would like to Ada share? beberapa menit Can you please lagi. raise your hand so I can Apakah find you? ada yang bisa share? Maka bisa angkat Or please tangan. unmute from the last group. Atau hostnya nanti bisa unmute ya. Ada yang ingin berbagi Okay, if no one dari is sharing, grupnya? then back Jika to you, tidak Sister ada, Saras. maka kita akan Can you kembali please, ke Sister Saras. Yes, Yes. Om Shanti. Thank you, Om Shanti. Sister Sony, for Terima kasih facilitating Sister that Sony plenary sharing, sudah and I'm very thankful memfasilitasi for all those who have, tadi sharing kita shared their breakout room, discussion within dan the group, terima so kasih everyone sudah knows, bisa so far what membagikan is everyone apapun going itu, through and what do they plan to do karena with itu it. semua It's adalah very pengalaman interesting kita di saat pandemi sharing. ini. Okay, now Terima I would kasih like to sudah continue membagikan. from where I have left Saya off akan earlier before melanjutkan, we had saya akan melanjutkan the breakout kelas room, hari ini and I will dari yang continue tadi. with the presentation. So we have the Tadi kita sudah breakout room. now. Right. So from there, we'll be moving Maka on to kita akan what lanjut. really does it mean to take care of ourselves? Apa artinya Okay, so let me menjaga just move to diri? the next Apa one. artinya And peduli I pada think diri? what the group of Brother Danny mentioned is that, like, Maka we see seperti these yang grup images Brother Denny in our tadi minds of being lihat, free. kita You know, melihat why a horse? Maybe a horse is image, what? What does it gambaran represent? I see some dari houses with horse paintings, diri like kita di huge masa ones. depan. Contohnya adalah It kuda. represents Apa yang something kuda like itu wakili? Pasti a kuda itu virtue menggambarkan or a sesuatu, power. suatu But the keistimewaan. very first Contohnya step to kekuatan. self-care and Maka langkah self-love, if I really pertama, want to langkah fly pertamanya, more, is to detach. kita And I think it's a harus very memiliki appropriate, tidak very much connected terikat. with the Maka sharing ini of adalah langkah Brother pertama. Danny's group. Maka That ini adalah image of yang soaring terkait high dengan and being free. grup And to dari be able Brother to Denny. fly, I need Bagaimana to cara kita detach. untuk terbang Because if I terbang have some tinggi? strings Untuk holding terbang me back, tinggi, kita I would perlu not be tidak able to terikat. fly. Karena If jika there is some ada kind of a weight rantai-rantai, jika that's ada benang-benang, kita tidak tied, akan to my terikat. leg, Jika I would kita not masih be able tergantung to pada spread my sesuatu, wings and fly. kita tidak And so akan therefore, the first bisa step mengepakkan to sayap self-care untuk is to terbang. first Maka detach. peduli pada diri artinya And menjadi this is a tidak very terikat. important lesson Dan that ini I have adalah learned in pelajaran Brahma yang sangat Kumaris. penting yang Because saya pelajari dari detachment, Brahma we talk about Kumaris. detachment, we feel Karena being isolated, detachment being withdrawn, artinya being kita distant detachment itu tidak from the terikat, bukan others. berarti kita But mengasingkan the very diri, first bukan artinya kita lesson of detachment actually ada does di not jauh apply to dari other people masyarakat, or to bukan other berarti itu souls. ya. The first detachment that I have to learn Detachment pertama, is to tidak terikat pertama adalah detach myself tidak from terikat this body. pada badan Because this ini. body alone is composed of Badan ini sendiri matter. terdiri And dari matter unsur has alam. mass, Dan has unsur weight. alam itu And punya therefore, beban, this punya body berat. can become very heavy. Maka beban ini And bisa Sister Nyoman memberatkan was kita. Dan Sister saying that Nyoman during tadi this pandemic, more and more people mengatakan are di pandemi ini resorting banyak to, sekali orang, eating healthy and eating mereka more because ada yang makan many are sehat, tapi staying at ada juga home yang and makan banyak. probably there's not much Karena to do. mereka ada di rumah, And mereka tidak punya you can just fill tugas, your tidak punya stomach aktivitas, jadi and mereka stuff banyak your makan. stomach, just to take care Mereka of the body. mengenyangkan But badan many have mereka, also become obese dan because banyak of orang menjadi quarantine. obesitas And dalam masa-masa obesity karantina ini. cause a lot of heaviness Maka in the body obesitas as itu well. juga But adalah anything beban that pulls us dalam down, badan, including the heaviness apapun of the body, yang membuat does kita not jatuh allow tergantung us berat to fly. badan, But itu tidak which one is mengizinkan actually kita flying? terbang. It is Tapi actually the siapa mind. yang The terbang? mind Yang terbang allows adalah us to mental go kita, beyond. pikiran kita. So the Pikiran first kita lesson of harus detachment is melampaui. really about Maka the detachment, tidak consciousness of terikat, I, the soul, adalah kesadaran that bahwa I am saya separate adalah from this body. jiwa. Not really separate in the Saya sense that, terpisah dari I am in badan. this body,
because bukan I need this terpisah body dalam to hal badan function ini in my tidak hidup everyday ya. life, Kita ada dalam but badan my ini, kita memerlukan badan ini awareness of untuk berjalan who dalam am I kehidupan. is this soul, Tapi but miliki not this body. kesadaran, saya adalah So jiwa, again, if saya I bukan am very badan much ini. attached to this body, Jika kita I terikat might be dengan very obsessed badan ini, kita with akan terobsesi. taking care of my health. Because Terobsesi yes, we are dengan doing merawat something to take rumah care of kita. our health. Merawat We read a rumah lot itu how to be healthy, bagus, tapi what to eat, terobsesi natural dengan food, rumah, how yaitu to take care badan. and pay Itu attention artinya to kita terikat. ourselves. But just Kita check, memang harus is it makan makanan more sehat, for the tapi body periksalah or more apakah for my perhatian well-being? kita terlalu banyak pada Because badan dan tidak wellness pada are diri two kita. things. Wellness, Karena you do kesehatan exercise, artinya you go to the dua. gym, Kita ke you gym, know, you kita ensure that this olahraga, body is fit kita memastikan to badan function ini in fit, everyday life. sehat But when we untuk talk bisa about bekerja well-being, sehari-hari. well-being is Tetapi mostly about well-being, the being, kesejahteraan not adalah the tentang body. being, And then sang the jiwa, being is bukan we know badan. and we all Well-being, understand kesejahteraan, kita that it tahu is the spirit being diri within kita. is the Diri soul. kita adalah So sang do I jiwa. spend as much as I pay attention to this Maka body, do berapakah I also pay perhatian kita attention to the pada being sang within? jiwa diri Because kita? that is the Apakah beginning perhatian of kita pada self-care badan and lebih banyak? self-love. So Karena it's ini not being adalah awal selfish dari to kepedulian think diri. about myself, Kita bukannya but the egois self untuk that I'm berpikir talking tentang about is diri, the soul. karena diri And yang when I know sejati how to adalah detach sang myself jiwa. Jika from the kita tahu consciousness cara of the untuk body menjadi tidak and terikat become this being, pada this light, kesadaran badan, this being kesadaran of tubuh, light, and kita tahu bahwa only kita in this jiwa stage adalah of titik lightness cahaya. will I be Dalam able tahapan to fly. cahaya ini, cahaya itu lightness, And bisa so, berarti dua, cahaya dan let's ringan. move back, let's move Ketika kita forward. ringan, kita adalah jiwa, kita bisa terbang. What to do? Mari kita How do I melanjutkan, detach? maka bagaimana How do caranya I take menjadi care of tidak myself? terikat? How do I love Bagaimana myself? kita It is to peduli free pada my mind. diri, yaitu To membebaskan free mental myself. kita, Because if I pikiran am not kita. free, I will not Jika be able kita to tidak fly. bebas, kita So to tidak free the bisa mind, terbang. what is the Maka consciousness? bebaskan I mental am a dengan master. kesadaran apa? I am the Saya master of adalah this master. mind. Saya I am the master ruler atas of this mental mind. ini. I have Saya power adalah raja over atas this mind. mental ini, And pikiran yes, ini. it's true when Sister Dan saya Nyoman punya said, yeah, we kekuatan. cannot blame Sister ourselves Nyoman about this mengatakan pandemic. kita tidak boleh It's beyond menyalahkan us. diri It's kita beyond our control. karena But what pandemi, is karena it that I have pandemi ini di luar control of? kontrol It's kita. my mind. Lalu I can siapa? choose not to Apa worry. yang berada I di can bawah choose kontrol not to be kita? anxious. Pikiran I kita. can Pikiran kita choose berada di bawah to kontrol do kita. something Maka kita bisa worthwhile memilih in untuk my tidak time. takut, tidak cemas, dan I have melakukan a hal yang choice berguna. not to be Kita selalu influenced punya by the pilihan chaos that's agar going kita on tidak in the terpengaruh external world, oleh in the outer kekacauan. world. My Kekacauan inner yang ada world di luar. is free. Dunia di dalam kita haruslah My terbebas dari inner dunia world di is luar. not disturbed. Dunia di dalam kita Because when adalah I am pilihan not kita. disturbed, when I Karena am jika not kita tidak influenced, terganggu, tidak then I terpengaruh can freely, oleh dunia di luar, I can freely maka kita bisa love menjadi myself. bebas I can dan freely take mengasihi care diri. of myself. Kita I bisa merawat release diri myself from dengan the bebas. burdens or the Kita bisa heaviness membebaskan of the diri world kita dari outside. In my bebanan-bebanan inner world, dari dunia I di am luar. the king Dalam dunia, di dalam diri, The soul kita is adalah the king raja. of this inner world. Sang jiwa And so adalah I raja. exercise my Maka sovereignty in latihlah this inner world. kedaulatan diri ini. But Latih if I kedaulatan diri. am very much concerned with my Tetapi, relationships outside, jika kita peduli pada and relasi then the kita di challenges luar, of those relationships, dan jika ada tantangan-tantangan I dalam am relasi giving itu, so much of myself kita biasanya without really melakukan feeling yang love for banyak myself. hal. Banyak hal Because untuk when orang we lain, tapi kita lupa demystify dengan diri kita. detachment, can I Maka really love latihlah myself? We tidak all have terikat. those questions. Maka kita bisa I memeriksa know of a sister who's been diri. in Gyan for a very long Apakah time, about saya 30 sudah years. merawat diri? And it's only during the Ada sister pandemic di that she was Gyan able to realize yang selama 30 see. tahun di BK. Hanya ketika so the word pandemi ini dia realize, bisa memeriksa dan realize, menyadari ya. see
Realize itu real kan eyes, artinya the realize, inner eye. melihat dengan mata During the sejati. quarantine period, Pas she was selama sharing in one of karantina, our dia retreats berbagi di retreat that kami. it was only during the quarantine period Hanya ketika that she was karantina able ini, to realize dia and mampu see and menyadari dan feel memeriksa. that for Dia all those mampu times, merasakan she has not been loving herself. bahwa 30 tahun itu dia belum merawat Yes, she is a dirinya. practicing Raj Ya, Yoga, dia adalah murid Raja Yoga. Dia berlatih Raj Yogi. Raja Yoga. But 30 years, Tetapi selama she 30 did tahun, not see that she was not actually giving love to dia herself. ternyata She's a belum very merawat good dirinya. person, very Dia adalah kind, orang very yang baik, generous. sangat dermawan. But Tetapi whenever she does something, kapanpun ada sesuatu, she ketika dia does not melakukan appreciate sesuatu, the dia thanks, tidak the blessings mengapresiasi. that other people give to her. Dia juga tidak She's all out menghargai apa yang orang lain berikan kepadanya. Dia adalah orang anggota rumah tangga dan dia melakukan banyak hal kepada keluarga. Tapi ironisnya, setelah 30 tahun, hanya ketika itulah dia sadar bahwa dia belum merawat dirinya. Karena dia belum apresiasi ketika keluarganya mengapresiasinya, terima kasih kepadanya, tapi dia tidak menciptakan apresiasi dalam dirinya. Tapi sister itu sangat jujur. Dan terkadang juga ada pikiran, orang ini berinteraksi pada saya karena dia butuh sesuatu. Orang ini dekat dengan saya karena dia ingin ambil sesuatu. Dia memiliki sanskara, sifat untuk memberi. Dia adalah jiwa dermawan. Tetapi jika ada apresiasi pujian yang datang, dia tidak bisa menerima itu. Maka itu adalah memiliki keraguan pada diri. Dia mungkin memberikan sesuatu, tapi dia ragu atas pemberiannya itu. Oleh karena itu, bebaskan diri dari lumpur yang ada di dalam diri, lumpur yang selama ini menggelapkan kesadaran kita, mengaburkan kesadaran kita. Saya adalah master, saya adalah raja, dan saya mampu untuk tetap berada di daratan yang tinggi agar saya tidak terpengaruh. Saat itulah saya bisa mengasihi diri dengan tidak terikat. Detachment. Lalu apa langkah berikutnya? Ketika kita mampu membebaskan pikiran, kita akan menjadi pengamat yang tak terikat. Ketika kita menjadi pengamat yang tidak terikat, kita mengamati tapi tidak menyerap. Observe, mengamati tapi tidak absorb, menyerap. Banyak orang mengatakan mind your own business, urusi saja urusanmu, karena semua jiwa punya peranannya masing-masing, punya keunikannya masing-masing. Setiap orang punya peran yang harus dilakukan dan kita tidak boleh ikut campur dalam karma mereka. Bahkan kita juga tidak boleh menafsirkan perbuatan mereka atau menghakimi perbuatan mereka, karena itu akan menciptakan beban dalam pikiran kita, dalam bentuk pikiran sia-sia. Dan kita menjadi berat karena kita ada pertanyaan-pertanyaan. Maka kita belum membebaskan pikiran jika kita tidak menjadi pengamat lepas. Jika kita melihat peranan orang lain, perbuatan orang lain, bagaimana respon kita? Lihat mereka sebagai pengamat dan jangan menyerap itu. Amati tapi jangan menyerap. Contohnya jika kita membaca berita, kita tahu ya pandemi ini kan ada di dunia.
and not Apakah absorb. kita sudah bisa mengamati dan tidak menyerap, tidak Because that's the terpengaruh oleh only way berita I itu? would be able to Karena itulah love myself. If I satu-satunya love myself, cara I will not do untuk bisa anything mengasihi diri. Jika kita benar-benar mengasihi to diri, disturb my kita peace of tidak mind. akan So that's mengganggu kedamaian dalam self-respect pikiran kita. Maka that I itu adalah grant respek diri yang sejati to myself. yang kita berikan So if kepada I'm diri merely an kita. observer, Maka jika kita adalah I can pengamat, see with clarity. kita bisa melihat dengan I can kejelasan. the intentions behind, Kita bisa and I would melihat be able niat, to motif, embrace dan kita bisa and menerima, understand merangkul, that there are some dan people I don't memahami. have control of. I don't have Orang-orang control di over their luar, thoughts. kita I don't tidak have bisa control over mengendalikan their mereka. Itu bukan dalam feelings kontrol kita. because it's authentic Kita to juga them. tidak bisa And mengontrol that's perasaan not mereka. my Karena mereka feeling, that's punya not my perasaan thought. And so masing-masing. therefore, Itu I bukan cannot pikiran kita, bukan perasaan kita, interfere itu pikiran in the mereka. lives of Kita other tidak bisa people. ikut But campur what is it that I dalam can do? pilihan mereka. Tapi I apa can send yang kita bisa good lakukan? wishes, Kita bisa mengirim your restu thoughts baik, to pikiran-pikiran positif the people around me, kepada orang-orang di to the sekitar world kita, around me. kepada And dunia probably you yang think ada di it's not sekitar working, kita. but Terkadang maybe kita I'm not berpikir, powerful itu enough. kan tidak But maybe my berfungsi, thoughts are not tapi mungkin powerful kita enough tidak to kuat, send kita tidak these cukup good kuat. Mungkin wishes and pikiran pure kita tidak feelings cukup kuat. to others. So therefore, I will need more time Oleh for karena myself itu, to ketika make kita this menyadari itu, kita perlu my image of support. meluangkan I waktu become untuk this image of merenungkan support. At the beginning of this session, merenungkan I was ini. talking about Carilah think of a gambar portrait. What do you support, see of yourself gambar in the dukungan. future? Tadi What do di you see as awal, your fortune? gambar dukungan ya. Tadi See kan di yourself awal as an adalah image of gambar support keberuntungan. for everyone. Sekarang lihat diri Anda We live adalah not only for ourselves gambaran but for dukungan others. untuk semua orang. And everyone Karena can kita relate hidup because we all bukan belong hanya to a untuk family. diri sendiri. Kita hidup And juga maybe untuk some orang of us lain. are playing the roles Mungkin kita of ada di being the di rumah support of the tangga. family. Mungkin Maybe some kita of adalah us tulang are punggung playing that keluarga. part of the Mungkin kita juga one that memainkan is like a foundation peranan in the family, and people sebagai go to you orang yang adalah for support. fondasi keluarga. So Dan let us be that orang-orang image of datang support kepada Anda for untuk everyone. meminta When I konsultasi. have spent so much Maka time renungkan loving gambar myself, dukungan taking care of kepada myself, semua I orang. Jika accumulate kita sudah all merawat the diri, powers and all kita the bisa virtues that I mengumpulkan need, banyak one, to kekuatan, endure banyak the kebajikan most luhur, difficult times sehingga in kita my life bisa and in the mengatasi world right situasi sulit now. dalam And hidup only kita then dan I juga can di dunia become very ini. powerful enough Hanya saat to itulah be kita bisa someone cukup kuat untuk menjadi everyone can lean sosok on, di an mana image orang-orang of support. bisa bersandar pada kita, But if I am not sandaran giving so untuk much orang love and lain. care for Tapi myself, jika kita especially tidak for merawat the diri, being within, the mind, khususnya kepada I will sang crumble. jiwa, mental, kita I will akan crumble roboh, kita akan jatuh. in the midst of a crisis. Kita akan jatuh di Only tengah-tengah when I am krisis. very strong and Hanya very ketika powerful kita kuat, would I be kita able to kokoh, surpass saat itulah kita the mampu challenges that melampaui is in front of me, tantangan-tantangan yang ada that di is hadapan facing me. kita. Tantangan-tantangan yang And so selalu I datang. stand as a support for Maka everyone, kita bisa because berdiri sebagai what is the dukungan awareness of untuk one who is semua an image orang. of support? Maka apa kesadaran A orang yang benefactor. selalu mendukung orang lain? I Orang cannot give pendukung dunia, what I do not have. pemberkah. If I don't Kita have tidak bisa memberi care apa and yang kita love for tidak punya, myself, itu kan? I will Jika not be kita able to give that tidak to memberi others. kasih pada diri, tidak punya I will kasih, not be kita able tidak to bisa mengasihi orang lain. share Jika love kita tidak punya cinta kasih, without kita tidak experiencing it bisa myself. membaginya. Kita tidak bisa membagi kasih tanpa When merasakannya this dulu. happens, what is Ketika the ini next step? terjadi, apa step We will berikutnya, have langkah berikutnya? Maka clarity yang berikutnya kita akan and memiliki stability. kejelasan dan To kestabilan. be a Maka ini detached observer, to tanda-tandanya. be able to free my Ketika mind, kita I menjadi achieve pengamat clarity. lepas, kita This is bisa what
I get. melihat dengan jernih, And punya this is going to kejelasan, be punya the future penjelasan that I tentang want to see apapun for yang myself. terjadi. That I Dan have kita juga clarity memiliki about the things that kestabilan. are happening in the world right now. Kita Clarity punya about myself. penjelasan Clarity atau about the kejernihan people tentang around me. apa yang sebenarnya And when terjadi I have di dunia clarity, ini. I also have Ketika kita stability. memiliki kejernihan pikiran, Stability maka to mental withstand kita akan any stabil. struggle, any Stabil challenge, untuk any difficulty, mengatasi semua kesulitan, no semua matter tantangan, what. apapun kesulitan Stability itu. to face family Kestabilan untuk situations, menghadapi financial situasi crisis, keluarga, krisis keuangan, economic crisis, atau juga krisis ekonomi. because I have clarity. Karena kita I punya see kejelasan. with Kita my bisa real melihat eyes, dengan mata kita yang the sejati, real eyes, the eye of the soul. mata So these sang are just jiwa. physical eyes, Karena but the yang dua inner ini eye adalah who's mata fisik, seeing tetapi the mata yang conditions of the world sejati right now. bisa memahami kondisi dunia saat And I ini. understand, Dan kita bisa memahami and I can kondisi remain dunia saat stable, ini. Ketika kita whatever memahami, happens. kita akan menjadi stabil apapun yang So, I terjadi. think I am close to the end of Maka this kita sudah presentation. menjelang So akhir let's dari move presentasi to the ini. next one. Mari kita berpindah ke selanjutnya. Oh, it keeps going back though. All right, this is the last one. Ini adalah yang terakhir, presentasi What do slide we do? yang terakhir. Apa yang perlu Meditate. kita So this was lakukan? mentioned by in one of the Meditasi. sharings. In Ini silence, I found myself. dibagikan The being I tadi need salah to satu take care sharing of, dalam the meditasi. being that Ada I need to love more. keheningan. Dan kita So bisa with this, I merawat would diri like to kita. end. And again, I think Dan I will kita also bisa play memberikan a kasih closing pada song. diri kita. We started with a song. We will Maka end with a song. kita sudah ada di So akhir let's go kelas within. ini. Sister, may we have a question first before you do the meditation? Apakah kita bisa membahas Yes, somebody pertanyaan is dulu asking a very sebelum good question, meditasi? which I also Ada sometimes satu struggle with. pertanyaan yang Her name is menarik. Icha, and she's saying, what's Sister the difference Icha between menanyakan, selfish apa and bedanya self-love? menjadi egois Because dan sometimes mengasihi at a diri? glance, it's very Karena similar. People terkadang are afraid to di love themselves because they think it's awalnya itu selfish. terlihat sama. Selfish Kita is you have, tidak it bisa depends mengasihi on the diri intention. karena kita Selfish is takut you do menjadi something egois. Egois only for your adalah own benefit, melakukan sesuatu hanya untuk right? manfaat Anda. And it's not giving benefit Dan to itu tidak others. akan memberi manfaat I pada think it's orang not lain. self-love, but Dan itu what bukan is the mengasihi difference diri. between Tapi apa selfish bedanya and egois selfless? dan tanpa pamrih? Selfish itu kan Self-love is egois, selfless selfless. tanpa pamrih. To be Maka selfless mengasihi diri means artinya I am able menjadi to tanpa nurture myself pamrih. because this is what Menjadi I tanpa give pamrih to artinya others. kita But mampu selfish, memelihara doing diri. something Karena for jika kita selfish memelihara diri, kita reasons, akan you're berguna the pada only orang one lain. who will benefit. It Tapi kalau doesn't kita matter egois, whether other itu people will hanya be memberi trampled manfaat on. It pada doesn't matter diri. whether Tidak can peduli cause kalau orang lain maybe sengsara, disunity in the family, kalau as long as it suits keluarganya your own terpecah purpose, belah. it Yang satisfies penting your own saya yang desire, puas, itu namanya that is egois. Yang penting selfish. keinginan saya But terpenuhi. Gak selfless apa-apa kalau is orang lain self-love. menderita. It's a Tapi love that you give mengasihi to diri make your artinya heart a menjadi little tanpa more pamrih. bigger and make Karena it dengan more mengasihi open diri, to hati accept kita menjadi others, to terbuka untuk embrace others menerima orang despite lain. their weaknesses Hati and kita menjadi defects. besar untuk It's a merangkul love setiap that orang. is capable Ini of adalah cinta kasih embracing yang everyone, mampu merangkul whoever semua they orang. are. There is no Siapapun like or dislike. mereka, tidak ada suka But atau tidak in a suka. selfish, Tapi jika kita in a egois, selfish love, jika kita it's for egois, your own gain. itu adalah untuk It manfaat doesn't Anda matter sendiri. whether the other Tidak people peduli is suffering in the orang lain relationship, menderita dalam suatu as long as you relasi, are fulfilling selama keinginan own kita desire terpenuhi. in that relationship. Maka itu namanya It doesn't egois. matter whether you are Tidak hurting peduli another person, kita as menyakiti long orang as you are lain. happy. You Yang think you penting are kita yang happy. bahagia. Kita But berpikir again, itu the menciptakan measure kebahagiaan. whether Maka am I selfish or am I apa selfless? tingkatannya, apa If there is parameternya? some Apakah saya kind of egois atau sorrow
kita mengasihi diri. That is Kalau ada selfishness. penderitaan, maka itu egois. Because it has obstructions. Karena It's as if you struggle to get what you want. kita akan That's selfish. There's menderita a bit of ketika keinginan kita hustle tidak terpenuhi to be dan able, kita because menjadi why do terburu-buru we love? Because untuk of course we mencapai want, there is itu. this mutual exchange Karena of jika energy. ada Love is an energy jika that ada we kasih exchange pada with diri, others. jika And if ada it's tanpa not pamrih, selfish, maka itu adalah energi cinta kasih yang murni. it's just smooth. Ada There's this kesabaran. continuous flow Tapi of jika ada loving egois energy, itu, loving vibe. No conflict. There's ada always bersusah payah. unity, there's always Tapi jika ada harmony, respect diri, and mengasihi there's diri, ada an persatuan, exchange ada keharmonisan, only of dan ada anything that pertukaran is good. cinta kasih. Okay, I don't sister. Atau juga It berbagi answers, but apapun yes, itu, that's how I see hadiah it. dan lain-lain. Thank you. So you Terima basically kasih. explained that it's Sister not Saras about tadi being selfish, but menjelaskan it's about bahwa being selfless. mengasihi diri itu bukan Yes, egois. which leads me to the Karena second jika kita question that I would like mengasihi to ask diri, you. Could this hati be kita that akan the reason terbuka. why those who say that they are givers, they are so busy giving that they forget to give to themselves because they are in this selfless Terkadang, stage, that they terkadang forget kita that they are tidak also punya someone that niat they need to pribadi give kita to. tanpa pamrih, dan kita You selalu know, memberi could you maybe sampai-sampai share kita with us how lupa to become, diri kita. for those who Maka consider themselves to be givers, bagaimana to also start giving to orang-orang themselves? yang What's a good dia adalah practice to pendonor, do? tapi dia tidak Again, lupa I pada go back like dirinya. the story a Bagaimana little story I caranya shared menjadi earlier. I donor, shared tapi giving tidak to lupa the pada diri family, and kita. you know, because she is very kind. Ada salah In satu nature, kisah we have tentang that. sister Because yang tadi itu all these ya. virtues, it's built in all of us. Sebenarnya Generosity, kebajikan and luhur then when itu someone comes to us, of adalah course, sifat asli we reach out kita. and then help. But then eventually, if people keep coming to you and they know Tapi they can jika depend on ada you, orang all right, lain so yang again, tergantung let's have a pada second word kita, here. When it creates a kind of dependence, you jika know as a suatu giver hubungan that you ada have to step ketergantungan, back for a bit kita and memberi start tapi orang itu tergantung pada kita, telling yourself, maka okay, mulai I think I memberitahu will need to diri, step back from oke, giving because saya I harus think mundur people are untuk becoming memberi sejenak dependent on me, karena and saya it melihat can orang be a ini form of tergantung pada ego in a saya. way, Karena right? itu bisa menjadi Because people ego. come to me for Karena help and they're orang-orang happy that datang I'm kepada helping them. saya So untuk it can be bantuan. in the form of Saya ego, bahagia. and that's why Maka kita punya sometimes ego. we do Kadang-kadang not see that saya as bisa a memberi, saya form bisa of, we membantu. see that as being selfless, but in the end you Mungkin sometimes kita think, I'm melihatnya tired itu of this tanpa people pamrih, coming to me every now tapi and then. kita At one menjadi point, what was wrong? What went wrong? tergantung Because at pada some orang, point there was tergantung this pada ego kita. telling me, Dan ada oh, ego people yang come to memberitahu me kita, because oh I keep orang-orang giving to datang them. kepada saya And that karena saya kind of melakukan hal yang attraction baik, from people dan also makes kita you think, oh, terikat you're pada doing good. orang. But Karena actually kita not. And that's selalu why memunculkan that perasaan kita sister tried to melakukan hal question yang bagus. herself. Am I really giving Itu kan selflessly or not? keterikatan. Am I giving because of my Maka ego? periksalah apakah saya Or memberi I karena am ego actually saya, just giving atau saya without memberi expecting any tanpa praise, mengharapkan any thank pujian, you. So things rasa like that. terima So I think kasih, ucapan we terima really need to kasih. step back for Kita a bit, perlu mundur you know, sejenak dan because it memeriksa could be the dalam other relasi eye that's kita. playing the part, not the Karena eye, the soul, kadang-kadang right? ada So ego yes, yang it can be memainkan deceiving peran, at bukan that sang times. It can jiwa, be dan very, itu very juga subtle. So we menipu really have diri to check, kita. and that is Tapi itu sangat-sangat giving to the halus. self. When I step back and reflect, Jika kita I'm mundur giving love to sejenak, myself. I'm meluangkan giving some waktu, thought to myself, kita and I think mengasihi diri, it's itu a good juga thing. tanda Reflect, mengasihi diri. that's giving. Thank Refleksi, you, sister. This merenungkan, leads us waktu perfectly perenungan to itu your final juga meditation. tanda mengasihi Please diri. kindly lead us into how Untuk terakhir to kali kita self-love and how akan to take care of the self. melakukan meditasi yang dipandu Thank you, oleh Sister and I Saras. think we will need to pause Terima for kasih. minutes. I'll just play the music. If brother Saya akan has the memainkan background musik. for the meditation, you can please play it or share it. I have stopped sharing, I believe. Yes. And I will now play the music. So let's pause. Maka marilah kita meluangkan waktu
untuk memeriksa diri kita. My family did. I am not the voices in my head. I am not the pieces of the brokenness inside. I am light. I am light. I am light. I am light. I am light, I am light. I am light, I am light. I'm not the mistakes that I have made, or any of the things that caused me pain. I am not the pieces of the dream I left behind. I am light. 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 Yeah. I am light, I am light. I am not the color of my eyes. I am not the skin on the outside. I am not my age. I am not my race. My soul inside is all light. Oh. Om Shanti, I think we will spend. Om Shanti, terima kasih brother dan sister. Thank you so much, Sister Saras. Terima kasih juga Thank you Sister for Saras sharing with bisa us so berbagi that we have bersama kita steps in order tentang to gain kasih more pada clarity diri. and stability Jangan takut by mengasihi practicing diri self-care and self-love. agar kita juga And bisa to memiliki everyone who joined us kejelasan dan today, thank you kestabilan. for joining our Sunday Jadilah class. pengamat yang This lepas. is our Terima regular kasih Sunday sudah morning mengikuti class kelas minggu for the Brahma kami Kumaris yang family reguler. and for those who are wanting to learn about Ini meditation. adalah kelas Just to minggu remind you all, we have two centers in reguler Jakarta, one in dan South juga Jakarta ada and dua one in center North di Jakarta, di Sister Jakarta Yusin Utara in dan Jakarta Jakarta and South Selatan. Jakarta and Sister Sister Yusin Sarah di in North Jakarta Jakarta. Selatan dan Please Sister share Sarah di your Jakarta Utara. mobile number if you are new to us, and we would be Jika ada happy to yang update you baru, on our brother dan future sister talks. bisa We membagikan also have nomor centers in Bali, brother dan which sister is in kepada Mengwi, kami. Gianyar, Juga Ubud, ada center di Denpasar, Bali, and Mengwi, also a Gianyar, center in Ubud, Surabaya. Denpasar, So juga di anyone who would like to Surabaya. join us, you are more than welcome to learn Siapapun yang ingin and join mengikuti our Brahma kami Kumaris di family, Brahma our Kumaris, talks and our programs. semuanya Thank you. Stay safe. disambut. Happy September Anda to boleh everyone. mengikuti dan And please don't selamat forget to menikmati wear your bulan mask September ini. no Jangan matter where you lupa go. Let's stay masker healthy, stay safe, dan and see semoga you brother dan next sister week. tetap sehat. Thank you. Sampai And jumpa minggu goodbye. depan. Om Shanti. Om Shanti. Sampai jumpa lagi.